अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम हज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो 2024 और 2025 का जो पेपर हुआ है मुआवनीन हुजाज का, उस पेपर में जितने भी हज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एप्टीट्यूड और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं और इस साल जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आप जो वो जो वीडियोस हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो प्ले लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम 16 फेब को इंशाल्लाह इतवार वाले दिन दोपहर को 2 बजे हम इंशाल्लाह एक लाइव सेशन करेंगे। उस लाइव सेशन में जितना भी हमारे पास सिलेबस है हज मेडिकल मिशन 2025 के लिए, उस सारे के सारे सिलेबस को इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि आपने ये जो डेट है वो आपने मार्क कर लेनी है, 16 फेब रोज इतवार दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट जो कोर्स है उसकी रिवीजन का सेशन होगा। तो आपने उस सेशन को लाजमी ज्वाइन करना है। उस सेशन से आपको फायदा ये होगा कि आपका अराउंड 80% जो पेपर है वो उस सेशन में से ही आएगा। तो एक किस्म का ये गेस्ट पेपर के तौर पर भी आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1। ये 2024 का जो मुआवनीन हुजाज का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 2025 वाले पेपर में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है, स्टोनिंग ऑफ रमी अल जमरात आर पिक्ड अप फ्रॉम, के रमी जमरात के लिए जो पत्थर हैं वो कहां से उठाए जाते हैं। ऑप्शन ए मिना, ऑप्शन बी मुजदलफा, अरफात या मदीना। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो रमी जमरात के जो पत्थर हैं वो मुजदलफा से उठाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है या बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच रिचुअल ड्यूरिंग हज इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन प्लेन्स ऑफ अरफात, के अरफात के मैदान में खड़े होने को का जो रिचुअल है इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं तवाफ, सई, वकूफ या रमी। तो ये जो हमारे पास अरफात के मैदान में खड़े होने को कहा जाता है वकूफ। तो ये ऑप्शन जो बी सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जो वकूफ अरफात है, इस वकूफ अरफात को रुकने आजम भी कहा जाता है। ये जो रुकने आजम है ये हज का एक फर्ज है। इसके इसके साथ साथ हज के ये पूछा जा सकता है कि हज के कितने फर्ज हैं। तो हज के 3 कुल फर्ज हैं। एक हमारे पास फर्ज ये है एहराम बांधना और नियत करना। इसके साथ साथ जो दूसरा फर्ज है वो है वकूफ अरफात, या फिर इसको रुकने आजम भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो है फर्ज है उसको कहा जाता है वो है हमारे पास तवाफ ज़ियारा। तो हज के ये 3 फराइज है, एहराम बांधना और नियत करना, वकूफ अरफात और तवाफ ज़ियारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, वकूफ अरफात में वकूफ किया जाता है। आगे हम देखते हैं, ड्यूरिंग हज पिलग्रिम्स शेव देयर हेड्स, व्हाट इज दिस एक्ट कॉल्ड, कि हज के दौरान जो हुजाज हैं वो अपने सर जो है वो मुंडवाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सही, तवाफ, हलक या फिर एहराम। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है कि जो सर मुंडवाया जाता है उसको कहा जाता है हलक। इसके अलावा एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है जो कि कसर है। कसर का मतलब है जो बाल होते हैं उनके कुछ हिस्से को काटना, उसको कहा जाता है कसर कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, जो हलक है वो बिल्कुल गंजा हो जाने को कहते हैं, गंजे को कहते हैं, और जो कसर है वो बालों का कुछ हिस्सा काटने को उसको कसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट इज एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ काबा, कि कौन सा ऐसा पैगंबर है जो कि काबा की जो बिल्डिंग है उसकी तामीर के लिए वो जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रॉफिट इब्राहिम, ऑप्शन बी है प्रॉफिट मूसा, ऑप्शन सी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन डी है प्रॉफिट ईसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जो खाना काबा है इसकी दोबारा तामीर की थी। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक स्टोन लोकेटेड इन द काबा, के काबा के अंदर जो ब्लैक स्टोन है जिसको कहा जाता है हजरे अस्वद,
अब ये जो हजर अस्वद है उसकी अहमियत क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ, pilgrims run past it during tawaf, it represents the devil, it is used in ritual of सई। तो ये जो हजर अस्वद है उसकी सिग्निफिकेंस अहमियत ये है कि वहां से जो तवाफ है वो शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, इट मार्क्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तवाफ। अब हजर अस्वद से मुतल्लिक जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो ये है कि हजर अस्वद कहाँ पे नस्ब है, तो वो हमें पता है वो काबा में नस्ब है। और इसके साथ साथ जो हजर अस्वद है ये इसकी रंगत, असल में इसकी रंगत क्या है? असल में इसकी रंगत जो है वो है सफेद, लेकिन ये इसकी जो इस वक्त जो रंगत है वो काली है। तो इसलिए इसी काली रंगत की वजह से कहा जाता है ये ब्लैक स्टोन है, या फिर इसको काला पत्थर कहा जाता है। लेकिन अगर वो पूछ ले इसका असल जो रंग है वो क्या है, तो वो आपने बताना है कि इसका असल रंग जो है वो व्हाइट है। तो वो आपने याद रखना है, जो असल रंग है वो सफेद है या फिर व्हाइट है हजर अस्वद का। और हजर अस्वद जो है वहां से तवाफ को शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ consecration entered by pilgrims before performing the rituals of हज। हज की जो इबादत हैं वो शुरू करने से पहले जो हाजी है वो क्या करता है? वो सुजूद करता है, एहराम बांधता है, वजू करता है या फिर क़याम करता है। तो हज शुरू होने से पहले जो हाजी है उसके लिए एहराम बांधना जरूरी है, और ये एक फर्ज भी है। जो 3 फराइज दिए गए हैं उनमें एक फर्ज भी है एहराम बांधना और नियत करना। तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम देखते हैं हज बदल इज दैट वन, हज बदल जो है वो क्या होती है? विच वन कुड नॉट बी परफॉर्म्ड लास्ट ईयर, विच इज परफॉर्म्ड फॉर अनदर पर्सन हु कैन कुड नॉट परफॉर्म इट हिमसेल्फ, इन विच उम्रा इज आल्सो इंटेंडेड, विच व्हेन इंस्टेड ऑफ हज उम्रा इज परफॉर्म्ड। तो हज जो बदल है ये हमारे पास वो होता है जो किसी दूसरे की जगह पर किया जाता है, जो कि परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हज बदल जो है उसको वो इसलिए होता है कि वो किसी दूसरे की जगह पर परफॉर्म किया जाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज, कि हज के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हुजाज के लिए मना होती हैं? रैगिंग, ऑब्सैनिटी, क्रोलिंग। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये मना होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दिस, वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हज इज ऑब्लिगेटरी ऑन, हज किस पर फर्ज है? तो हमें पता है जो हज है वो फर्ज है ऑन दोज हु कैन अफोर्ड। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो 2024 के पेपर में आए हैं, जो मुआवनीन हुज्जाज का पेपर हुआ था। क्वेश्चन ये है, अ मुस्लिम वुमेन कैन नॉट ट्रेवल अलोन, कि जो मुसलमान खातून है वो सफर अकेले सफर नहीं कर सकती, अलोन जो है अकेले सफर नहीं कर सकती, टू मॉस्क, टू हज जर्नी, टू ईद प्रेयर या फिर टू जिहाद। तो 2024 में ये पॉलिसी थी कि जो खातून है वो अकेले हज के लिए नहीं जा सकती। तो इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शन था बी था वो करेक्ट आंसर था। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये 2025 की हज पॉलिसी है। हज पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो खवातीन हैं वो बगैर महरम के हज के लिए जा सकती हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन, उम्मीद तो है इस तरह क्वेश्चन बन नहीं सकता, अगर बनता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, या फिर ये होगा कि वुमेन कैन ट्रेवल अलोन दिस ईयर। तो आपने वो टिक करना है कि मुस्लिम वुमेन कैन ट्रेवल इन दिस ईयर फॉर हज। तो ये आपका जो 2024 वाला पेपर था उसका ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। लेकिन 2025 की पॉलिसी में जो खवातीन है वो हज करने अकेले जा सकती हैं। अब ये जो अगले क्वेश्चन है वो 2025 के जो मुआवनीन हुज्जाज के जो पेपर हुए हैं उनमें जो हज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे अगले हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रिम्स परफॉर्म द स्टोनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जमरात, कि पहले दिन जो जमरात जो पत्थर मारे जाते हैं, जो कंकरियां मारी जाती हैं, उसके बाद हुज्जाज क्या काम करते हैं? तो पहले दिन मतलब 10 जिल हज को जो हाजी हैं वो जमरात करते हैं। जमरात करने के बाद सीधा वो कुर्बानी करते हैं। मतलब द स्टेज वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच्ड टू स्लॉटर हाउसेस इन मीना,
तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जितने भी हाजी हैं 10 जिलहज को जमरात करने के बाद जाते हैं कुर्बानी करने के लिए। फिर कुर्बानी करने के बाद जब कुर्बानी हो जाती है वो हलक करवाते हैं। हलक करवाने के बाद उनका जो एहराम है, उनके एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। तो ये जो 10 जिलहज है उसके 10 जिलहज वाले दिन ये सारे के सारे काम हाजी करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ हतीम। अब हतीम जो है इसकी शेप क्या है, ये क्वेश्चन आया है। तो हतीम जो है सबसे पहले हम देखते हैं हतीम है कहाँ पे। तो ये हमारे पास है खाना काबा। तो खाना काबा के इस साइड पे एक ये हाफ सर्कल जो है, यहाँ पे एक दीवार है, छोटी सी दीवार है, इसको कहा जाता है हतीम। ये हमारे पास हतीम है। तो इसने पूछा उसकी शेप क्या है, तो उसकी शेप हाफ सर्कल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि हजर असवद कहाँ पे नस्ब है। हजर असवद जो है वो यहाँ पर नस्ब है, हजर असवद। उसके साथ साथ यहाँ पे खाना काबा का दरवाजा है। और अगर हम देखें ये जो दरवाजा और हजर असवद के दरमियान जो हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है मुल्तजिम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि है खाना काबा का दरवाजा और हजर असवद के दरमियान जो जगह है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मुल्तजिम। तो ये तो थे खाना काबा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा इसके कुछ कॉर्नर्स हैं जिनके बारे में सवाल आ सकते हैं कि खाना काबा का ये तो एक कॉर्नर जहाँ पे हजर असवद नस्ब है, और एक कॉर्नर ये है जिसको कहा जाता है रुकने जमीनी या फिर यमानी। उसके बाद एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। अब इसमें एक जो कॉर्नर है वो हमारे पास इराकी है, रुकने इराकी, और एक जो है वो हमारे पास है रुकने शामी। तो ये हमारे पास खाना काबा के 4 कॉर्नर्स हैं जिनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज यौम तरविया रेफर्स, कि यौम तरविया जो है वो किसको कहा जाता है। तो आपने याद रखना है जो यौम तरविया है वो वाला दिन है जब हाजी पहले दिन मिना में आते हैं और हज की तैयारी करते हैं। मतलब 8 जिलहज को जो हाजी हैं वो मिना के अंदर तशरीफ लाते हैं, उस दिन को यौम तरविया कहा जाता है। इसके बाद जो 10 जिलहज होती है, 9 जिलहज होती है। 9 जिलहज को जो हुज्जाज हैं वो वकूफ अरफा करते हैं, और वकूफ अरफा को रुकने आज़म भी कहा जाता है। इसके बाद जो 10 जिलहज होती है उस दिन हाजी जो हैं वो रमी करते हैं ये, और उसके साथ साथ कुर्बानी करते हैं, उसके बाद हलक करवाते हैं, और ये काम जितने भी हैं वो सारे के सारे 10 जिलहज को किए जाते हैं। तो ये हमारे पास यौम तरविया का क्वेश्चन बना था कि यौम तरविया किसको कहा जाता है। तो पहले दिन जो हाजी मिना के अंदर आते हैं उसको यौम तरविया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्ज इन हज अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल, कि इनके हनफी स्कूल के मुताबिक जो हज है उसका कौन सा ऐसा रुकन है जो फर्ज नहीं है। इनमें ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, पहला है वकूफ अरफा, स्टे एट अरफात, आगे है एहराम, तवाफ ज़ियारा, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस। तो हमने पढ़े थे कि हज के 3 फराइज हैं, वकूफ अरफा भी उसमें शामिल है, एहराम बांधना भी शामिल है, और तवाफ ज़ियारा भी शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि एनिमल जो सेक्रीफाइस है ये फर्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मीकात। मीकात क्या है। मीकात एक ऐसी जगह है, मतलब ये खाना काबा है, और खाना काबा के बाद यहाँ पे काबा और खाना काबा के इर्द गिर्द 5 ऐसी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये असल में हदूद हैं, किसकी, हरम की हदूद हैं, उनको कहा जाता है मीकात। मतलब अगर कोई हाजी या फिर कोई भी शख्स जो कि मक्का के अंदर दाखिल हो रहा है किसी बाहर के शहर से, और वो जब मिकात के ऊपर से गुजरता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो वहां से एहराम बांधे लाजमी, और एहराम बांधने के बाद वो सबसे पहले हरम में तशरीफ लाए, और हरम में आने के बाद वो वहां पे तवाफ करे, या फिर मतलब उसमें आने के बाद उम्रा करे, तो ये उसके लिए लाजमी है। तो मिकात ऐसी जगह है जहां से कोई भी शख्स अगर एंटर होगा तो उसके लिए एहराम बांधना जरूरी है। ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द डेजिग्नेटेड बाउंड्री और पॉइंट वेयर पिलग्रिम्स मस्ट एज्यूम एहराम फॉर हज और उम्रा, के वहां पे दाखिल होने से पहले हज कोई भी शख्स है उसके लिए एहराम बांधना जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मिना एंड अरफात,
کہ مینا اور عرفات کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے، سب سے پہلے آپ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ آپ جتنے بھی ہمارے پاس مین پوائنٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہے کعبہ. کعبہ کے بعد یہ جو علاقہ ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مینا کا علاقہ. مطلب کعبہ سے مینا کا علاقہ آتا ہے. اس کے بعد مینا سے آگے ہم اگر چلیں تو ایک پہاڑی کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مزدلفہ. مزدلفہ کے بعد آگے ہم چلے تو یہاں پہ ہمارے پاس میدان ہے جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. اب جو مینا ہے، مینا کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے مسجدیں کتنی ہیں، مسجد سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو مینا کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد الخیف کہا جاتا ہے. تو ایک مسجد یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسجد ہے مسجد الکویتی. تو مینا کے اندر 2 مساجد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ پہ جمرات موجود ہے مینا کے اندر. اس کے بعد جو مزدلفہ ہے، مزدلفہ کے اندر بھی ایک مسجد ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے مسجد مشاعر الاسلام. اس کے بعد جو عرفات ہے، عرفات کے اندر بھی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. اور یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں سوال یہ آتا ہے کہ ایسی کون سی مسجد ہے جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مسجد نمرہ کے اندر 10 ذی الحج کو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی ہے جہاں پہ عرفات میں جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے. تو یہ پہاڑی اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جبل رحمت کہاں پہ ہے، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ عرفات میں ہے. اسی طرح اس میں اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نقشہ ہے، اس نقشے کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ بیسک کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ سوال یہ تھا there is a distance between مینا اینڈ عرفات، کہ مینا اور عرفات کا جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے، کہ مینا سے عرفات تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ہے. تو وہ اراؤنڈ 9 کلومیٹر ہے. 9 کلومیٹر، 9 سے 12 کلومیٹر کے درمیان مینا اور عرفات کا ڈسٹنس ہے. تو 9 بھی آ سکتا ہے، 10 بھی، 12 بھی، اس میں سے کوئی بھی کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو آپشن ڈی جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں the date of arrival at مینا. تو مینا کے اندر جو حاجی ہیں وہ کس ڈیٹ کو جاتے ہیں؟ تو مینا کے اندر حاجی 8 ذی الحج کو جاتے ہیں. تو آپشن جو ڈی ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں when do the pilgrims depart for عرفات. جو حاجی ہیں وہ عرفات کے لیے کس ڈیٹ کو نکلتے ہیں؟ 8 ذی الحج کو حاجی جو ہیں وہ مینا میں آتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو حاجی جو ہیں وہ عرفات کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ وقوف کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس کا آپشن جو ڈی ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. آگے ہے how many pebbles are required to be collected from مزدلفہ at minimum. کہ مزدلفہ سے جو حاجی جو کنکریاں اٹھاتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 60، 70، 71 یا 75. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے کہ مزدلفہ سے جو حجاج ہیں وہ 70 کنکریاں اٹھاتے ہیں. اب ان کی تعداد جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کس طرح کنکریاں مارے گا حاجی. وہ 10 ذی الحج کو 7 کنکریاں مارے گا. کس کو؟ بڑے شیطان کو. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں کس ڈیٹ کو مارے گا؟ 10 ذی الحج کو. اس کے بعد 11 ذی الحج آ جائے گی. 11 ذی الحج کو وہ 7 کنکریاں مارے گا بڑے شیطان کو، 7 چھوٹے کو اور 7 درمیانی شیطان کو. اس کے بعد 12 ذی الحج آئے گی. 12 ذی الحج کو بھی 7 بڑے شیطان کو، 7 چھوٹے شیطان کو اور 7 جو درمیانی شیطان ہے اس کو کنکریاں حاجی مارتا ہے. تو اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بنتی ہیں کنکریاں 49 کنکریاں بنتی ہیں. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی ہیں وہ 12 کو اپنے ہوٹل میں واپسی نہیں آ سکتے، تو اس لیے ان کو 13 کی کنکریاں بھی مار کے آنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اس کے پاس 7 7 اور 7 مطلب 21 کنکریاں ہونی ضروری ہیں. تو اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں تو وہ ہمارے پاس بنتی ہیں ٹوٹل 70 کنکریاں. تو حاجی کے پاس جو مزدلفہ سے وہ اٹھائے گا تو حاجی کے پاس 70 کنکریاں ہونا ضروری ہے. اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں when is the وقوف at مزدلفہ. کہ مزدلفہ میں حاجی جو وقوف کرتا ہے وہ کب کرتا ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ 8 ذی الحج کو حاجی مینا کے اندر پہنچا. اس کے بعد 8 اور 9 ذی الحج بلکہ 9 ذی الحج کو حاجی جو ہے وہ عرفات کے لیے نکل جاتا ہے، عرفات کے اندر وقوف کرتا ہے.
اور 8 9 اور 10 کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو حاجی مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارتا ہے، اور اس کے بعد جو 10 ذی الحج ہوتی ہے اس ذی الحج کو حاجی مینا کے اندر واپسی آتا ہے، وہاں پہ جمرات کرتا ہے، رمی کرتا ہے، رمی کے بعد وہ قربانی کرتا ہے، قربانی کے بعد حلق کرواتا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پوچھا گیا ہے کہ مزدلفہ میں جو وقوف ہے وہ کس وقت ہوتا ہے؟ ایک تو مزدلفہ میں اس نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی، اور اس میں جو مزدلفہ وقوف ہوتا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز سے صبح صادق کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت کے درمیان حاجی جو ہے مزدلفہ میں وقوف اس کے لیے سنت عمل ہے اور واجب سنت عمل ہے اس کے لیے۔ تو اگر یہ وقوف ہے مزدلفہ پوچھا گیا تو یہ اس کا آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے، آپشن سی جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، 10 ذی الحج آفٹر فجر پریئر، کہ 10 ذی الحج کو فجر پریئر کے بعد جو وقوف کیا جاتا ہے مزدلفہ میں اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ پوچھتا ہے وقوف عرفات کب کیا جاتا ہے تو وہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ وقوف عرفات کیا جاتا ہے، کہاں پہ؟ عرفات کے میدان میں۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں وچ از دا لارجسٹ موسک ان مینا، مینا کی جو سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ تو وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مسجد خیف مینا میں موجود ہے اور یہ اس کی بڑی مسجد ہے۔ اگلا کوشچن ہے وٹ از دا اسٹیٹس آف طواف وداع، جو فیئر ویل طواف ہوتا ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں فرض، واجب، سنت یا مستحب۔ تو جو طواف وداع ہے وہ اصل میں واجب ہے، مطلب 3 ہمارے پاس فرائض ہو گئے، اسی طرح 6 جو ہے وہ واجبات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس فرائض ہیں اور یہ 6 ہمارے پاس واجبات ہیں جن میں ایک طواف وداع وہ بھی ایک واجب ہے۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں وٹ از دا 5th ڈے آف حج، حج کا جو 5واں دن ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو حج کا 5واں دن جو ہے وہ 12 ذی الحج ہوتا ہے، مطلب 8 سے لے کر 12 ذی الحج تک 5 دن جو ہے حاجی جو ہے وہاں پہ حج اپنا پرفارم کرتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے وٹ کائنڈ آف ایکشن بائی دا پلگرم اف ابینڈنڈ، مطلب کون سا ایسا کام ہے اگر حاجی جو وہ بھول جاتا ہے ریکوائرڈ پیئنگ پینلٹی تو اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے دم کس صورت میں دینا پڑتا ہے؟ اگر وہ واجب اس سے کوئی رہ جاتا ہے، جو 6 واجب ہیں واجبات ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھی اس سے رہ جاتا ہے تو وہ اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں وٹ از دا موسٹ اوبلیگیٹری پلر آف حج، کہ سب سے اہم جو حج کا فرض ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ وقوف عرفہ ہے کہ جس کو رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو بی اور سی آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا کوشچن ہے pilgrims should be cautioned while crossing roads as traffic runs in a specific direction in Saudi Arabia، کہ حجاج کو کس چیز کے بارے میں بتایا جائے؟ مطلب ٹریفک سے متعلق کون سی ایسی چیز بتایا جائے کہ جو سعودیہ ہے وہاں پہ جو ٹریفک کس سائڈ پہ وہاں پہ موو کرتی ہے؟ تو وہاں پہ جو ٹریفک ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ ٹریفک ہوتی ہے۔ پاکستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے لیکن سعودیہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو، تو اس کا جو ڈی آپشن ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ تو یہ تو تھے 2024 اور 2025 کے جو معاونین کے پیپر ہوئے ہیں ان میں جتنے بھی حج سے ریلیٹڈ جو کوسچن ہے وہ آئے ہیں، ان سارے کے سارے کوسچن کو ہمیں اس لیکچر میں ہم نے کور کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو لیکچر ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ اس میں اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کمی رہ گئی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی لازمی کر دینا ہے، اور آپ نے جو باقی جو ہمارے لیکچرز ہیں ان لیکچرز کو بھی دیکھ لینا ہے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، ان کی ایک علیحدہ پلے لسٹ بھی بنا دی گئی ہے، تو آپ ہماری پلے لسٹ والے سیکشن میں جا کر حج میڈیکل مشن 2025 کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم 16 فروری بروز اتوار دوپہر کو 2 بجے انشاءاللہ یوٹیوب پر لائیو سیشن کریں گے، جس میں جتنے بھی ہمارے پاس جو سلیبس ہے اس سارے سلیبس کو ریوائز کریں گے، اور انشاءاللہ اسی سلیبس میں سے 80% جو آپ کے مارکس ہیں وہ اسی سلیبس میں سے ہی آئیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے وہ جو لائیو سیشن ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا، اس لائیو سیشن میں انشاءاللہ ہم اس میں جتنا بھی سلیبس ہے وہ ریوائز کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، مجھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔